Huldi di kaya alaga. Agdaldalos lang ti maubra. Awan ti maaramid. No diket agdaldalos latta. Huldi di kaya alaga di iskulaan. Ket awan na ditoy. So awan rason nga haan nga nadalos ti balay. Nadalos ti balay tapno awan ti kunada. Tapno ibagadan to. Tapno madidang ibaga nga anya ti inararamid mo. Ano san latta? Tibiyag akastoy. Agdalos-dalos latta ti unek ti balay. Daytoy ti kanawin nga madalosan. Nagrigat nga dalosan. Ta nagbabasitan nga aprusan. Tatta agyaman dayta ni labubu. Labubu nga alaga ni among ko. Dayta met ni Black Dragon akay ket jay alagak. No alas 3 apanak manin agsundo. Kenda gitapay di daldalusan tayo alabubu. Dayta ti kaya tanda nga alabubu. Agyaman ak apo ti inyo pinagbuya. Kanadalusak manin apo. Daytoy labubu ni Sarko. God bless you. Amen.